अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, अमेरिका का एहतजाज बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है, पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका पहुँच रहे हैं, और उसके साथ साथ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया गया है। जो खबरें वहाँ से रिपोर्ट हुई हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसी तरह जो अमेरिका में लोग पहुँच रहे हैं, शहबाज गिल साहब उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। होने क्या जा रहा है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कुछ खबरें चल रही हैं इस एहतजाज को लेकर या आर्मी चीफ साहब के दौरे को लेकर। इसकी वजह से तशवीश बढ़ती जा रही है, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और अडयाला जेल में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। एक तो जी ये दौरा है जनरल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का, और इस दौरे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो ग्रुप्स के अंदर वाज़े तौर पर तकसीम होकर रह गई है। एक बैरिस्टर गौहर का ग्रुप है जो उस तर्ज फ़िक्र के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, या शेर अफजल मरवर टाइप लोग जो इससे पहले भी एहतजाज की जब कॉल दी गई थी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि हमें एहतजाज नहीं करना, इमरान खान साहब का ये हुक्म है। और उसके बाद फिर ये बात सामने आई थी कि इमरान खान ने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी, ये महज शेर अफजल मरवत का अपना बयान था। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो गई है, और अब की बार हुआ ये है जी कि जब ये सवाल पूछा गया बैरिस्टर गौर से तो उन्होंने कहा कि हम ये एहतजाज बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारी सियासी जमात का इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि आप खुलकर या इस एहतजाज की हिमायत करें या आप इस एहतजाज की मुखालफत करें, या आप हमें शोकाज नोटिस देकर पार्टी से फारिग कर दें, आप या फिर खामोश रहें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जाहिर है तहरीक इंसाफ उस वक्त अपने आप को ऑफिशियली इस एहतजाज से अभी तक उन्होंने डिसएसोसिएट नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने ये ज़रूर बात की, कुछ ग्रुप्स के अंदर भी ये बात हुई और बाकी भी कि यार हमें ये एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा जी ये एहतजाज तो होगा। और अब सूरत हाल क्या हो गई है, अब सूरत हाल ये हो गई है कि बहुत सारे लोग कनाडा से या दीगर शहरों से भी, दीगर ममालिक से भी अब अमेरिका पहुंच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है। अब इस एहतजाज की वजह से या फिर बजट के ऊपर कोई मामला है, या फिर जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च करने जा रही है, जो इन तीनों में से कोई एक है या ये तीनों हैं। सूरत हाल ये है कि इसकी वजह से अडयाला जेल में सख्ती बढ़ गई है। जो कहानी वहाँ से रिपोर्ट हुई है, ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं वो ये बताया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर अडयाला जेल में अलग कर दिया गया है, उनको तनहा कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और वजह बताई जो जा रही है वो यही है कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये वजह होगी कि चूँकि इस एहतजाज को लेकर इमरान खान की तरफ से कोई डायरेक्शन ना आ जाए, या कोई तहरीक को लेकर डायरेक्शन ना आ जाए, या बजट के ऊपर कोई इमरान खान का हुक्म या मौक़िफ़ ना आ जाए। बजट वाली बात तो मुझे इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं लगती, बड़ी सानवी सी बात है वो। लेकिन बजट पे तो पूरा पाकिस्तान चीख पड़ा है, बजट के ऊपर भी एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब सूरत हाल इसलिए बहुत गंभीर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अमेरिका ने, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना भी ओवरसीज़ डायस्पोरा है, उन्होंने ये बात ठान ली है कि हमने एहतजाज करना है और भरपूर एहतजाज करना है। और आप ये देखें कि उसकी वजह से कितनी ताकत है सोशल मीडिया की, या कितनी ताकत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस बयानिए की कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको भी ये बात कहनी पड़ गई कि आप एहतजाज करें और ये आपका हक है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बहनों ने इसको पहले से ऑन कर दिया था। अब एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप्स हैं, जो एक चाहता है एहतजाज ना हो, वो भी एक्सपोज होकर रह गया, और जो एहतजाज कर रहे हैं ज़ाहिर है वो लगे हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से, उनके प्रेशर की वजह से अब अली अमीन गंडापुर को भी ये बात कहनी पड़ गई कि आप एहतजाज करें, वहाँ पे आपके ऊपर कोई गोलियां नहीं चलाएगा। जो सबसे खौफनाक बात मुझे लग रही है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका पहुँच रहे हैं ये एहतजाज करने के लिए, और इसके नतायज ज़ाहिर है आएंगे, इसका इम्पेक्ट भी आएगा, इसका रिवर्टल आएगा, इसका रिएक्शन जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा भयानक होने जा रहा है। अडयाला जेल के अंदर सख्ती बढ़ चुकी हुई है, केसेस मुलतवी कर दिए गए हैं तमाम के तमाम, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं अब कुछ रोज़ तक शायद वो भी बिल्कुल ना हूँ। ये
بھی ایک ایزمپشن ہے, یہ بھی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے. دوسری طرف بجٹ کے آپ اس پورے بجٹ کا ایپیسوڈ میں 4-5 جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہانی کیا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیاں ٹھیک کرنی ہے, کروڑوں روپے رکھ لو. وہاں کے باغیچے ٹھیک کرنے ہیں, وہاں پھول لگانے, کروڑوں روپے اس کے لیے رکھ لو. اور وزیراعظم ہاؤس کی جو ڈسپنسری ہے اس کے لیے بھی کروڑوں روپے رکھ لو. اور پھر 20,000 تک اگر کوئی بندہ آن لائن شاپنگ کرواتا ہے تو اس کے اوپر 2% ٹیکس, اور اگر 21,000 تک کوئی بندہ شاپنگ کرواتا ہے تو اس کے اوپر 0.25 ٹیکس. یہ پوری کا پورا جو گورکھ دھندا ہے. اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی, یہ کئی لاکھ تنخواہیں بڑھائی گئی. اور اس کے بعد جی خبر آتی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور دیگر کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. جاوید چودھری کا ایک جملہ بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کل مہنگائی کو لے کر. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ بڑے زبردست لوگ ہیں کہ آپ مہنگائی بھی خود کرتے ہیں اور آپ پھر مہنگائی کا نوٹس بھی خود لیتے ہیں. یہ بات کس نے کی تھی؟ جاوید چودھری نے کی تھی. تو بالکل وہی بات ہے جی, انہوں نے تنخواہیں بھی خود بڑھائیں اور تنخواہوں میں بڑھانے کا خود اس کے اوپر نوٹس بھی لے لیا. وزیراعظم نے ڈپٹی چیئرمین سید ناصر خان اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مرتضیٰ شاہ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لیا. شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے کہ جس کی روشنی میں وہ تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے. گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان عہدوں پر فائز افراد کی تنخواہوں میں اضافے کو مالی فحاشی قرار دیا تھا. چونکہ اب ظاہر ہے یہ جو عہدے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یوسف رضا گیلانی ہوں یا اسپیکر ایاز جو راجہ پرویز اشرف ہوں, وہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو مالی فحاشی ہے جو آپ لوگوں کو جو ملا ہے, یہ بالکل بہت فضول ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ان کو فائدہ ملا ہے, جو یہ خود فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ خاموش ہیں. کئی لاکھ روپے ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. اور سب سے ستم ظریفی کیا ہے اس بجٹ کی, آپ یہ کہانی دیکھیں. ستم ظریفی یہ ہے بھائی کہ جو عورت بیوہ ہو گئی, اگر اس کا ہسبینڈ سرکاری ملازم تھا تو وہ جو پینشن اس کے نام ہوگی وہ صرف 10 سال تک وہ پینشن لینے کی حقدار ہے. اس کے بعد اس کی وہ پینشن ختم کر دی جائے گی. یہ پتہ نہیں کون لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور پھر ذرائع یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو بجٹ تھا یہ نون لیگ نے تو بنایا ہی نہیں ہے, یہ تو ان کو بنایا بجٹ ملا ہے. اور یہ فل تعیش عیاشی پروگرام ہے اس بجٹ میں. غریب تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. سڑکوں کے اوپر جائیں, لوگوں کے ویوز چیک کریں. میں خود ٹریول کر رہا ہوں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگ پٹ جاتے ہیں, آگے سے روتے ہیں یار کہ ان کو تو بجٹ کی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. عوام کو, عوام یہ دیکھتی ہے یار بجلی کا بل کب کم ہوگا, آٹا کب سستا ہوگا, گیس کب سستی ہوگی. عوام کی 4-5 بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں, علاج کب سستا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم کی ڈسپنسری کے لیے کروڑوں روپے رکھ لیے گئے, اور جو غریب غربا ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پورے لاہور کے اوپر میں نے کئی ہزار ٹن جو ہے وہ پانی چھڑک دیا ہے, وہ کوئی ارکے گلاب چھڑک دیا ہے. یہ اس حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے, جس حکومت کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی کوئی مقبول حکومت ہے. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ صرف اور صرف عیاش پرست لوگوں کے لیے, امیر لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے اس بجٹ میں سوائے ذلت کے, رسوائی کے, تکلیف کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.